أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Behold, the angels said, O Mary, Allah giveth thee glad tidings of a word from Him. His name will be Christ Jesus, the son of Mary, held in honor in this world and the hereafter, and of the company of those nearest to Allah. Rappelle-toi, quand les anges dirent « Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Issa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. » ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. He shall speak to the people in childhood and in maturity, and he shall be of the company of the righteous. Il parlera aux gens dans le berceau et en son âge mûr, et il sera du nombre des gens de bien. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. She said, O my Lord, how shall I have a son when no man hath touched me? He said, Even so, Allah createth what He willeth. When He hath decreed a matter, He but saith to it, Be, and it is. Elle dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? C'est ainsi, dit-il. Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide une chose, il lui dit seulement « sois » et elle est, aussitôt. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. And Allah will teach him the book and wisdom, the Torah and the Gospel. Et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'Évangile. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله
وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. And appoint him a messenger to the children of Israel with this message: I have come to you with a sign from your Lord, in that I make for you out of clay, as it were, the figure of a bird, and breathe into it, and it becomes a bird by Allah's leave. And I heal those born blind and the lepers, and I bring the dead into life by Allah's leave. And I declare to you what ye eat and what ye store in your houses. Surely therein is a sign for you if ye did believe. Et il sera le messager aux enfants d'Israël, et leur dira: En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous, si vous êtes croyants. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. I have come to you to attest the Torah which was before me, and to make lawful to you part of what was before forbidden to you. I have come to you with a sign from your Lord. So fear Allah and obey me. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Allah donc, et obéissez-moi. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hadha siratun mustaqim. It is Allah who is my Lord and your Lord. Then worship Him. This is a way that is straight. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà le chemin droit.